من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فخر بوذر صدق سلمانی۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی۔ پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے۔ زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے۔ گرامی قدر حاضرین، آج کے اس پروگرام میں، اس محفل میں شرکت پر خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دیا ہے، رمضان آتے ہی ہمارے تجار، ہمارے مسلمان ایک مصنوعی مہنگائی برپا کر دیتے ہیں، اور پھر جب عید آتی ہے تو اس موقع پر ہماری عید کو بھی آگے پیچھے کر کے مسلمانوں میں ایک تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد رمضان کے بعد اگر اللہ نے ہمیں ماہ الہی، ماہ محرم الحرام دیا ہے، تو اس کے آتے ہی ہم شیعہ سنی دو فرقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس امت کو عروج دلانے والی شخصیت حضرت امام مہدی علیہ السلام یزیدیت کے مقابلے کے لیے تشریف جب لائیں گے، وہ حسینیت کے عالم بردار ہوں گے، اور میں یقین سے کہتا ہوں وہ دیوبندی نہیں ہوں گے، وہ بریلوی نہیں ہوں گے، وہ اہل حدیث نہیں ہوں گے، وہ سنی نہیں ہوں گے، وہ شیعہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کی جان نشینی کے لیے تشریف لائیں گے، اور اس وقت ان کے ساتھ دینے والے امت مسلمہ کہلائے گی۔ وہ کسی فرقے سے، کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہوں گے۔ میں افسوس سے کہتا ہوں، یہ تحریک کے جو بانی ہے سید جواد نقوی حفظہ اللہ، وہ جب محبت کی بات کرتے ہیں، وہ جب الفت اور مودت کی بات کرتے ہیں، میں نے ایک مجلس میں انہیں دیکھا، وہ ایک شیعہ مسلک کے آدمی سے مصافحہ کرنا چاہتے تھے، مگر اس نے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، اور ایک عجیب انداز اس نے اپنایا، گویا انہیں اپنے مسلک میں نشانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ محبت کی بات کیوں نہیں کرتے۔ ہمارے مدرسے کا پروگرام ہونا تھا، جامعہ اہل بیت کلابٹ ٹاؤن شپ میں ہمارا مدرسہ تھا، تو ہمارے مدرسے کے جو محتمم تھے پیر علمزیب شاہ صاحب، وہ عالم نہیں ہے، تو یہ ڈسکس ہو رہی تھی ہم کس مقرر کو بلائیں، کس خطیب کو بلائیں۔ تو شاہ صاحب کہنے لگے، مولویوں مجھے باقی نہیں پتا، میرے مدرسے کو آپریشن تھیٹر مت بنانا۔ آپ مولوی لوگ جب کسی خطیب کو بلاتے ہو تو اسے کان میں کہتے ہو بریلویوں کا صحیح آپریشن کرنا ہے، اور بریلوی کہتے ہیں دیوبندیوں کا صحیح آپریشن کرنا ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، آج اگر کوئی آدمی مودت اور محبت کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے فرقے والے اٹھ کے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ میں ہدیت الہادی پاکستان کا الحمدللہ مرکزی صدر ہوں، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے، یہ صرف بورڈ کی حد تک نہیں ہے۔ میں ایران گیا ہوں، آیت اللہ خامنائی صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے ان کی زبان سے بھی یہی سنا کہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے۔
अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हुर्मत की बात हुई। वो उम्महातुल मुमिनीन है, 91 ममालिक के मुसलमान आए हुए थे। और आज जब मैं किसी शिया मसलक के दोस्त के साथ बैठता हूं तो अपने मसलक के उलमा, उनके तोपों के रुख, उनके फतावाजात के रुख वो मेरे तरफ हो जाते हैं। आप उनके साथ क्यों बैठे? चुनांचे पिछले साल तहरीक बेदारी उम्मत की तरफ से कराची में कॉन्फ्रेंस थी। जब हम वहां गए, मैंने आगा साहब से बात की। आपके साथ जब बैठते हैं तो अपनों की तरफ से मुखालफत सामने आती है। आगा साहब ने फरमाया, आज जो मैं बयान करूं आप मेरा बयान उनको सुनाए। और आखिर में उनका बयान तो नहीं था, मुख्तसर सी बातें थी, लेकिन उसमें उन्होंने फरमाया कि ए शियाने अली, मैं आपसे मुखातब हूं। अगर इमाम अली मुकाम और फिर उससे बढ़कर अगर शेर खुदा अली और मुर्तजा किसी को अपने पास बुला के उनके हाथ में बेअत करते हैं, उन्हें मानते हैं तो फिर दिल से मानते हैं। जिनको अली माने आप उन्हें क्यों नहीं मानते? आमिर अली शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। ये सारी फिरकावारियत हमारी तरफ से है। हमने जनाब वाला फिरकावारियत की एक आग भड़काई हुई है। ये सेकुलर है, ये मजहबी है, ये लिबरल है। मैं डॉक्टर अब्दुल मुहैमिन साहब को भी खिराजी तहसीन पेश करता हूं। हरिपुर यूनिवर्सिटी में ये मदारस के तलबा और कॉलेज के तलबा को बुला के एक ग्राउंड में उनके मुकाबले कराते हैं कि ये हमारी बात जहन से ये बात निकल जाए, ये कॉलेज का बच्चा भी मेरा है, ये मदरसे का बच्चा भी मेरा है, ये भी पाकिस्तानी है, ये भी इस कौम का बच्चा है। आज हम फिरकावारियत में यहां इस हद तक आगे आए कि हम अगर इसको खत्म करना चाहे तो हम इसे खत्म कर सकते हैं। और वो इस तरह से कि अगर मजालिस में कोई आदमी अहल सुन्नत की मुकद्दसात की तौहीन करे, आप उसे मजलिस से बाहर निकाले। और अगर अहल सुन्नत की तरफ से कोई अहल बैत की तौहीन करता है, याद रखिए हमारे माशरे में सिर्फ ये नहीं है कि शीयत में शिद्दत है, शिया मसलक के लोगों में शिद्दत है। हमारी अपनी ये हाल है कि मैंने अलूड़ी में, यहाँ एक करीब गांव है, वहां एक मैंने मस्जिद का नाम रखा मस्जिद मूसा अल काजिम। वहां के उलमा ने जमा होकर जिस बंदे से मैंने जगह वक्फ करा दी थी, उनको बताया ये मुफ्ती साहब तो शिया है, इन्होंने तो शिया का नाम रखा है। अगर मूसा अल काजिम उनका नाम लेवा, उनका मानने वाला वो शिया होता है, वो आपका नहीं होता, तो फिर याद रखिए कल जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम आए तो आप यजीदियत के सफ में खड़े हो, आपको इमाम महदी अलैहिस्सलाम की सफ में खड़ा नहीं होना चाहिए। ये फिर कवारियत को हमने खत्म करना है, हमने मोहब्बतें बांटनी है, हमने उल्फतें बांटनी है। और आज मैं जब इस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा था, ये साथी जब मुझे दावत देने के लिए गए, आज भी रास्ते में थे, और जब मैं आ रहा था कुछ मुखलिस दोस्तों की तरफ से मुझे मशवरा था आप न जाएं, आप हरिपुर के बाशिंदे हैं, आप पे फतवा लग जाएगा, इनके फतवे दौड़ में जाए। मुझे इनके फतवों की कोई डर नहीं है, मैं उस रब से डरता हूं और मैंने कब्र में उस रब को जवाब देना है। मैंने इन्हें नहीं आमादा करना और न मैंने इनको जवाब देना है। हर आदमी उठ के अपने मसलक में, सिर्फ यहां तकरीरों से काम नहीं चलेगा, अपने मसलक में एतदाल की जब आप बात करेंगे तो आपसे लोग इख्तिलाफ करेंगे, आप उस इख्तिलाफ के लिए तैयार रहेंगे तो फिर ये वहदत कायम होगी। अगर आप ये कहते हैं मैं यहां मीठी मीठी बातें कर लूंगा और अपने मसलक वाले भी मुझे अपना माने, फिर ऐसे नहीं होगा। अपने मसलक में आपका इख्तिलाफ होगा, लेकिन आपने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए पासबान तैयार करने हैं, आपने फौज तैयार करनी है। हम ये कहते हैं कि हम किसी फिरके के साथ ताल्लुक नहीं रखते हैं, और आज हम बबांगी दोहली ऐलान करते हैं कि इस वक्त दुनिया में अगर फिरके हैं तो वो सिर्फ दो फिरके हैं, एक तरफ यजीदियत है और दूसरी तरफ हुसैनियत है। और हम कहते हैं हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। और हमने हदियतुल हादी पाकिस्तान ने आजकल जो नारा लगाया है वो हमारा नारा और हमारी तहरीक यही है कि सर बुलंद कलमा तय्यबा सर बुलंद। आप भी कहें मेरे साथ, सर बुलंद कलमा तय्यबा सर बुलंद। हमने शियों के लिए नहीं, हमने बरेलवियों के लिए नहीं, हमने अहले हदीस के लिए नहीं, हमने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया था। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए आज के बाद हमारा अगर नारा है तो वो यही है कि सर बुलंद कलमा तय्यबा सर बुलंद, वमा अलैना इल्लल बलाग।